kebanyakan orang, especially Asians ya, yang gue sering ketemu, seakan-akan tuh kalau nggak punya anak tuh hina gitu, kayak belum penuh, you're still a failure. Emang kodrat wanita cuma untuk beranak kah? Gitu? Hi beautiful soul, welcome back to our channel. In this episode, we're gonna talk about child free, seperti yang lagi banyak ngomongin di luar sana gara-gara Mbak Gita Savitri. Kita akan ngulik sedikit topik tentang peranak-anakan ini, child free or whatsoever. Sering dengar nggak statement-statement ini? Boleh setuju atau nggak setuju ya? Omongan orang kuno nih. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau nikah terus nggak punya anak, banyak dosanya. Terus lebih bahagia punya anak dibanding nggak punya anak. Atau anak itu beban hidup secara emosional dan finansial. Kalau anak itu adalah legacy dari orang tuanya, anak itu adalah investment dari orang tuanya. Dan kalau cewek nggak punya anak, belum wanita yang seutuhnya. Mau segimanapun suksesnya karirmu, apapun yang achievement yang you punya, if you don't have child, you're not fully a woman. Is that right? Recently, Gita Savitri made a comment about choosing to be child-free with her partner. Dan tentunya ditaruh di internet. Pastinya ada yang pro dan ada yang con. Mbak ini semakin memviral, mengganas karena dia komen di bawah postnya sendiri, something like this, and I paraphrase, nggak punya anak itu natural anti-aging. You can get 8 hours of sleep, you don't get stressed out because of, like, let's say, kids screaming. And when you finally get wrinkles, you get to pay for your Botox, or you have money to pay for your Botox. More or less kayak begitu. Nah, masalahnya nggak semuanya tahu perbedaan antara public domain and personal preference. Okay? This means that ada perbedaan antara opini pribadi dan fakta. Kadang kita sering ngelihat bahwa misalnya orang lain tuh punya opini yang berbeda, terus ada yang defensif. Walaupun mereka berbeda opini, seharusnya kan gak masalah because your choice doesn't influence the other person's life and their choice doesn't influence your life. Jadi kita negaranya enggak negara sih, beberapa orang aja agak baperan gitu, seharusnya chill aja. Let people think about whatever they want or have their own opinions. Tapi ada kalanya juga di mana influencer itu memancing reaksi dari netizen. Knowing that, of course, this is a controversial topic, once again. So, of course, everyone will have strong reactions. Dan ketika orang memberi opini terhadap opini mereka, akhirnya also reacted defensively towards that. So, that's another thing to keep in mind. That's the price of being an influencer. You get roasted all the time. Gotta deal with it. Seringkali ya, when we meet with auntie-auntie or uncle-uncle Indo, ini kebanyakan ya yang aku ketemu, personal experience, tidak menggambarkan seluruh uncle and auntie in Indo, seringkali kasih pep talk pertanyaan yang suka bikin gak nyaman, dan terkadang mungkin boleh dibilang tidak pada tempat. Kayak sebenarnya bisa memulai conversation dengan apa kabar, sekarang lagi sibuk apa, what excites you the most, lagi hobi apa, itu kan lebih enak ya, daripada ngomong kapan kawin, kapan punya anak, mau punya anak berapa, mau disekolahin di mana, kira-kira dididiknya nanti seperti apa, udah discuss ini dan itu belum, kayak those two personal questions. Dan kayak terkadang untuk kita secara pribadi, whether you're a woman or man, mau lo cewek atau cowok, kalau lo memberikan jawaban yang di luar daripada standar normal dari kebanyakan orang, you got bullied. I mean, you kayak bakalan dikomenin, dinyinyir, ngomongin, dibahas lah intinya gitu. Terkadang itu kebanyakan orang, especially Asians ya, yang gue sering ketemu, seakan-akan tuh kalau nggak punya anak tuh hina gitu, kayak belum penuh, you're still a failure. Emang kodrat wanita cuma untuk beranak kah? Gitu? Dan kayak kalau emang beneran kalau misalnya belum punya anak, belum wanita yang seutuhnya. Really? Kalau gue, my personal comment on this adalah nggak jaminan. Karena lo lihat Oprah, ya,
Dia adalah wanita yang seutuhnya dan menurut gue one of the most influential lady yang paling successful. Kenapa? Dia nggak kawin coy, dia nggak punya anak. Tapi dia memiliki dampak yang sangat besar untuk anak-anak yang dia raih, entah itu di Afrika dan semua yang diraih oleh foundation dan charity-nya dia ya. Di dunia. I mean, nggak punya anak loh dia, nggak punya anak sendiri. Dan dia, she been through a lot in her life. Tapi it was proven that her legacy tidak berupa anak kandung, tidak berupa dia melahirkan anaknya sendiri, tapi dia bisa menjadi ibu buat banyak anak. And I wanna be like that. Bukan berarti gue gak punya anak ya. Kayak I was just saying. Let's consider the positive things if you plan to have children. Yang pertama, udah pernah dengar fenomena tentang demographic winter enggak? Itu artinya penurunan angka birth rate in the whole world. Yang pastinya udah pernah kita dengar tentang Japan. That's a very famous country that is going through this. But this also applies in European countries. Italy too. Jadi nggak tahu kenapa, tapi banyak orang juga memilih not to have children instead of having children. Maybe they prefer to have pets. And I quote myself, anak bisa pulang bawa rapot jelek, tetapi anjing lu, kucing lu, ular lu nggak bisa pulang bawa rapot jelek. Mungkin karena mindset ini ya. Who knows? Anyways, this sort of mindset actually membuat dampak pada ekonomi itu. Jadi ekonominya nggak berkembang, jadi anjlok. Kebanyakan orang tua dan nggak ada yang kontribusi pada pemasukan bisnis-bisnis. So I'll talk about Italy from my end, right? In Italy, banyak banget lebih orang tua dibanding orang muda, dan walaupun ada orang muda pun memilih untuk memiliki anak. People tend to marry a little later in life. Misalnya umur 40 itu udah biasa aja, umur nikah 40. So there's not much growth around. Umur pensiun pun aja 67. So people have to work longer to obtain the pension. Another reason is you can have a purpose in life. Sebenarnya pasti kamu in general have a purpose in life, right? But with kids, you become a selfless version of you. You give your dreams, you aim your energy, all your love to that being, and you double up your purpose in life. Tapi juga bisa jadi double-edged sword, di mana sebelumnya all your hopes and dreams were crushed, so you put all of your hopes and dreams into this one human being, and you push them to the edge without allowing them to be their own character. Itu juga salah. Then last but not least, a little bit cliche, but to accompany your old age. Nah, gue ngomong ini karena gue itu dikelilingi sama orang tua banyak di sini, umur 50 ke atas. Dan sebelumnya mereka suka bilang, gue gak pernah mikirin tentang punya anak. Tetapi sekarang, I feel lonely, you know, what if I had children? So, it's never too late to change your mind. Nah, tadi Wida ngebahas sedikit tentang winter demographic and economical thingy dari segi perspektifnya dari sana. And which is me, aku akan ngomong lebih ke biologically speaking. I have nothing against women yang punya anak ataupun nggak punya anak, tapi sebenarnya for those women yang hamil dan memiliki anak, banyak health benefits-nya kok. If woman got prego atau hamidun, ada banyak hal-hal yang aktif dan berubah, salah satunya hormones. Few hormones got activated. Beberapa diantaranya adalah HCG, prolactin, relaxin, dan 3 yang paling penting adalah estrogen, progesterone, and oxytocin, which is found, sebelumnya kita sempat bahas di our few episodes before tentang Happiness Project. Oxytocin plays a huge role in it. Dan few benefits of being pregnant according to the World Journal of Pharmaceutical Research by Dr. Debros Ghosh. Itu bilang beberapa hal, health benefits dari being pregnant. Yang pertama, when you are pregnant, your body have higher absorptions of calcium. Jadi, ketika lo lagi hamil, badan lo tuh menyerap kalsium tuh jauh lebih baik dan lebih besar dibandingin kondisi normal. Dan under the right circumstances with the right supplies of calcium, ask your doctor berapa-berapanya, your bone, termasuk your baby's bone yang ada di kandungan lo, will get stronger. Dan it was proven that women yang pernah hamil punya jauh lebih rendah resiko untuk patah tulang dan tulangnya lebih kuat, termasuk tulang panggulnya compared to those yang nggak pernah hamil.
Kenapa dibilang ibu-ibu tuh kuat? Salah satunya karena ini. Kedua, the other benefits of being pregnant adalah pregnancy glow. Your face will be glowing. Dan kayak, tapi itu pengaruh juga sama good habit dan kayak good nutrients and foods ya. Your skin will be better during a period of pregnancy. Tapi some of the people yang hamil ada juga yang boleh dibilang kulitnya malah beruntusan karena hormonal changes and whatsoever. Tapi kebanyakan itu pregnancy glow. Jadi kalau misalnya lo tiba-tiba ngeliat temen lo yang sebenarnya nggak perawatan nggak apa, tiba-tiba glowing, lo tanya deh, apakah dia hamil? Yang ketiga, being pregnant improves your immunity. Karena pada saat lo hamil, natural killer cells and neutrophils actions have been found to be increased during pregnancy, meningkat. Study shows that pregnancy hormones help to cure certain chronic pathological conditions during the days of pregnancy. Ada beberapa penyakit yang boleh dibilang ada yang sembuh, ada yang berkurang simptomnya, tapi ya mungkin ada beberapa juga yang relapse after giving birth, setelah kehamilannya selesai ya. Ada beberapa yang kembali lagi. Ada beberapa yang boleh dibilang getting better, salah satunya rheumatoid arthritis, RA, rheumatoid arthritis. It has been found to be cured during period of pregnancy, and in some women the condition have been found to be completely treated. Menarik ya. Intinya improves immunity, karena kan waktu ibu lagi hamil, dia punya anak, akhirnya badannya itu bukan cuma psychologically mau protect the baby, tapi the body juga ikut, natural killer cell-nya meningkat, neutrophils actions-nya juga meningkat. Yang keempat, reduce the risk of cancer. Jadi, during the hormonal changes in woman's body, itu punya direct influence to the maturations, proliferations, and differentiations of cells, terutama di breast. Studies reveal that those newly differentiated and modified cells are resistant to get converted to cancer cells. Again, ini menurut penelitian si Dr. Debros Gosh tadi ya. It might have these effects on some women, some other women mungkin tidak. Boleh dibaca jurnal penelitiannya, kita akan sampaikan di bawah, di link below. So I'm not babbling here, ini berdasarkan scientific research. And again, psychologically, maybe itu ada sedikit, enggak sedikit lah, ada few negative impacts juga sih. Salah satunya stress, depressed, baby blues, mungkin sering dengar due to that hormonal changes, dan mungkin stress levelnya juga naik, kortisolnya naik. Financially maybe far stretch, harus mikirin savings, perlengkapan bayi, sekolah anak, day to day expense-nya lebih tinggi, bigger car, bigger house, I don't know, tiba-tiba kebutuhan primernya jadi lebih banyak. But I'm sure it will be worth it. Karena kita aja kadang ngelihat video bayi aja itu kayaknya bayi ngakak aja kita ikut ketawa dan ikut happy nggak sih, apalagi kalau misalnya itu anak kita yang nggak tahu ya. I bet you far away to hurt me. You were the one you told you what that mean in the sky that the ever gonna know me. Thinking you could live, tell me, thinking you could live, tell me. Semoga anak lo selucu itu jadi lo happy. I have nothing against yang nggak mau punya anak or yang mau punya anak, but ya mau yang menganut unsur child free or bener-bener memiliki anak dan banyak anak, silahkan. Masing-masing I think ada plus and minusnya sendiri dan masing-masing ada blessingsnya. I guess blessing comes in so many ways and so many forms. Salah satunya anak or mungkin dari hal-hal yang lain. Find out what works for you. Mungkin buat those yang child free ada keuntungannya tersendiri juga mungkin ya, kayak it means that you have more of quality time with your partner, more lovey-dovey scene, lebih bebas karena cuma berdua doang, I don't know, maybe lebih punya waktu untuk tidur, kayak tergantung ya, tapi mungkin bisa aja jadi nggak bisa tidur karena dirongrong mertua or orang lain yang nanyain kapan punya anak, kapan begini dan begitu. Semua masing-masing pilihan lo tuh pasti ada impactnya, so choose what works for you. And every decisions have its own blessings and its own causes. The message for this episode is that life is a series of making decisions and bearing the consequences. Semuanya bebas untuk memilih apa yang mereka mau dan juga menanggung konsekuensinya. Kalau kita menaruh diri kita di public space, especially in social media, we need to watch how we respond. And also accept how people respond to us. Next, never say never. I will never say never. Never say never. I will fight till forever.
Jadi kalau kita ganti pikiran seiring dengan waktu, that's alright. That decision that you made at that time was right for you. And it's okay to change your idea over time because it doesn't mean you're the lesser version of you or you're indecisive. Tapi memang, people make different decisions as they grow up, they mature, and get older. That's all okay. Sekarang ini yang you decide untuk lakukan, either it's being child free or beranak pinak. But anyway, intinya adalah have an open mind. Kayak pencapaian itu banyak, nggak cuma dari anak. Find your calling, find your purpose. Legacy itu kita bisa tinggalkan banyak wujudnya. Bisa lewat karya, bisa lewat pencapaian, bisa lewat value hidup kita yang kita bagikan. Bisa dari gimana kita impact orang lain yang akhirnya itu yang dikenang. I don't know, how we made other feels. Whether you're a mom or mom to be, whether you're single, whether you're married, whether you're a pejuang dua garis biru, I don't know what's the term. Masing-masing kita adalah pejuang hidup. We're a warrior, we're a survivor. So let's just encourage each other, respect each other's decision. Let's just encourage each other to find our life purpose and live life, a beautiful life of purpose. So apapun yang kalian pilih, I'm with you. Cheers!